السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا أحبائي الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة من حصص les corrections des productions écrites على المباشر لايف. Donc غادي نشوفوا هاد la production que j'ai reçue de la part d'un étudiant de la première année baccalauréat. نقراو le sujet même واخا ما واضحش مزيان مي نحاولوا نقراو. En période de confinement, le ministre de l'Éducation nationale a eu recours à l'enseignement à distance puisque tous les établissements scolaires ont été fermés au Maroc. Approuvez-vous ce type d'enseignement? Justifiez votre réponse. D'accord? Donc, bien sûr, c'est un sujet d'actualité. D'accord? Donc, on a fait Charba 2020. في هذه la période هذه donc bien sûr المغرب il est en confinement يعني كاينه une pandémie donc pandémie هي واحد الوباء ولا واحد الجائحة qui a poussé le gouvernement ديال بزاف ديال لي بي انهم يدخلوا في ان كونفينمون c'est-à-dire انهم يدخلوا في واحد الحجر صحي ولا واحد التباعد اجتماعي يعني كل واحد يجلس في دارو. داكور دونك هذا هو لو كونفينمون كل واحد يكونفيني في دارو. داكور Donc le ministère, بزاف ديال لي مينيستير ماشي غير ديال المغرب ils ont lancé هاد l'enseignement à distance. D'accord donc التعليم عن بعد من بيناتهم بيان سور المغرب. قال لك واش approuvez-vous ce type d'enseignement واش انت زعما متفق مع هاد لو type d'enseignement. غنشوفوا لي زارغومون ديالو. Donc voilà هاد l'étudiant هذا il a envoyé son texte يعني il a écrit في الوورد دونك كتب لو تكست ديالو في الوورد وصيفطو لينا باش نصححو ليه. دونك غادي نبداو في لانتروداكسيون. دونك اول حاجه كنشوفوا يعني الشكل ديال لا برودكسيون اكريت. دونك الشكل تيبان ليا مزيان. داكوغ علاش تتبان ليا لانتروداكسيون معزوله بوحدها الفوق الخاتمه معزوله بوحدها الفوق تيبان لي تما عنده لو ديفلوبمون فيه واحد 3 باراغراف. داكوغ دونك يعني لي نوت ديال الشكل ديال لا فورم راه عندهم مزيانين. داكوغ لي نوت ديال لا فورم راه مزيانين. نمشيو نشوفوا دابا لو كونتوني المحتوى. Le ministère de l'Éducation nationale a eu à l'enseignement à distance. A eu à l'enseignement à distance. Donc, a eu à l'enseignement à distance. Il y a une petite erreur. Donc, voilà. Donc, le ministère de l'Éducation nationale a eu. Donc, il y a eu. Donc, a eu. ماشي ا يو اللي خصني نستعمل. دونك ماشي ا يو هنايا الى لو مينيستر ناسيونال ا ريكورو يعني التاج الى ريكورو. داكوغ ماشي ا يو ولا ا براتيكي ولا ا دوني. داكوغ دونك ا يو هي يعني بحال ولات كان عنده. داكوغ ماشي كان عنده سي هو دار. دونك الى في ولا بيان الى imposé مثلا ولا il a recouru à l'enseignement à distance puisque tous les établissements scolaires ont été fermés au Maroc. D'accord. Et on remarque que des personnes aiment cette méthode d'éducation. D'accord. Et on remarque que des personnes aiment cette méthode de بلاص ام ما غاديش نستعملو لو فيرب ام من الاحسن نستعملو هنايا لو فيرب بريفير. دونك اون remarque que certaines personnes aiment ولا bien au contraire donc préfèrent cette méthode d'éducation tandis que d'autres trouvent des difficultés pour suivre leurs leçons alors que chez وحدين ils ont un problème donc pour faire ou pour apprendre à distance. Alors, laquelle de ces deux opinions doit-on défendre? D'accord. Alors, lesquelles? Donc, هنايا مشى باش يكتب لينا. دونك مشى دار الانتروداكسيون دارها على اساس يعني انا انطلاقا من الانتروداكسيون كنعرف ان جو سوي سيغ سيغتان ان هاد السيد راه غادي يكتب ليا بلو بلون دياليكتيك. داكوغ تري بيان. دونك بالنسبه للانتروداكسيون سي بيان مزيانه ما كاين حتى شي مشكل. نمشيو لو ديفلوبمون. Les élèves qui trouvent cette manière d'enseignement efficace, très bien. Donc جمله زوينه باش انني pour introduire هذوك الناس اللي متفقين ولا اللي باغيين هاد لا ميثود. دونك جمله مزيانه. Donc les élèves qui trouvent cette manière
ils soutiennent leur thèse par plusieurs arguments. Tout d'abord, il existe beaucoup de sites qui aident les étudiants, d'accord? Beaucoup de sites, le site d'accord? Les sites web, d'accord? Les sites web, mais les sites web. Tout d'abord, il existe beaucoup de sites qui aident, d'accord, les sites peuvent être ça, ENT, donc avec une petite erreur de grammaire, qui aide l'étudiant pour maîtriser, ماشي هكا كتكتب قلبوا على مزيان AI ماشي accent, maîtriser ces leçons qui étaient réalisées par le ministère d'éducation nationale. Qui était donc réalisées par le ministère d'éducation nationale. Par exemple, grâce au site de Tilmid, d'accord, à titre d'exemple, par exemple, donc grâce au site de Tilmid-TIC, donc هادو من بين الحوايج اللي دارتهم الوزارة Tilmid-TIC, TIS, on peut comprendre les choses qui n'ont pas les traités à l'école. Donc هنايا هاد l'exemple هذا اللي عطيتي, d'accord, la justification ديالو انا à mon avis ماشي مزيان انك ديرها, d'accord. علاش؟ حيت الا قلتي ليه بحال هكا لهداك الاستاذ اللي راه جالس كيصح ليك بحال كتقول ليه انت الاستاذ راك ما تدير والو في القسم, راه هادشي اللي دارت الوزاره راه احسن داكشي اللي كدير لينا في القسم. الوغ كو هنايا فوالا كو جنيتي على راسك بواحد لارغيومون ولا واحد ليكزومبل, هذا كيتسمى ان موفي اكزومبل اللي غادي يقدر يضرب النقطه ديالك, d'accord. دونك هنايا grâce au site Tilmid TIS on peut, ما تقوليش comprendre, on peut accéder, نقدروا ندخلوا, on peut accéder aux différents cours proposés par le ministère مثلا ولا proposés par les enseignants, d'accord. صافي الله يجازي بارك, تقوليش ان هاد نقدروا نلقاو دي شوز نفهموا شي حوايج حسن داكشي اللي كنفهموا القسم, d'accord. Ensuite, on a du temps suffisant afin de bien comprendre chaque partie d'un sujet. Donc on a du temps, on a suffisamment du temps. Un adverbe, on a suffisamment de temps afin de bien comprendre chaque partie, ou là, afin de refaire, ou la réécouter, ou la refaire chaque partie d'un sujet ou là d'un cours, d'accord. En cas d'exemple, si on n'a pas compris quelque chose, on se dirige, ماشي nous dirige, شكون يعني بحال شي واحد كيديريجينا, نو حنا اللي كنديريجيو راسنا, on se dirige directement pour demander à nos amis, et ce comportement présente une bonne solution pour ces problèmes. Je nomme les problèmes. Pour ce problème, le problème de la compréhension. Enfin, nos professeurs partagent avec nous toutes les choses qui n'ont pas les faire dans la classe. Donc, donc هنا les arguments اللي كتعطيها الشاب, des arguments انت باغي تعطي لهاد السوجي لواحد الاستاذ يصححو ليك وبحال بحال كتضرب في الاستاذ, فهمتي, بحال كتضرب في لا ميثود ديال الاستاذ وهو راه هو اصلا اللي غادي يصحح لك هاد لا برودكسيون ديال. دونك نو بروفيسور ولا ربما يعني انا على حسب ما فهمت اولا انا فهمتها بحال هكا qui n'ont pas fait dans la classe, ou là nos professeurs partagent avec nous tous les cours, d'accord, tous les cours ou là tous les documents. هذا هي كنتسمى في لا برودكسيون كريت خصني نستعمل مصطلحات يكونوا بريسي. هذه هي فاش كنقولوا الا رجعتوا شباب سميتو الفيديو اللي كنهضروا فيه على التصحيح ديال لا كوريكسيون, كيفاش الاستاذ كيصحح لك, سي كو هادوك لي مون اللي كتستعمل خصهم يكونوا بريسي, بيان بريسي, يكونوا دقيقين في المعنى ديالهم باش ما نفهمش انا شي حاجه اخرى, خصني نفهم داكشي يكون كوريكت. دونك il partage avec nous les documents ولا les différents documents, d'accord, les différents documents بلا ما تقول لي ما نقدروش يبارطاجيو معاك في الكلاس ولا حنا كنهضروا على لو كونفينمون. En guise d'exemple, on utilise l'application WhatsApp afin de demander les profs
afin de demander aux profs, mais j'ai demandé les profs, demander aux profs, AUX, aux profs, euh, demander aux profs de nous réexpliquer مثلا de nous réexpliquer de nous réexpliquer مثلا une partie de la leçon ou là une question اللي ما فهمناش d'accord une question qu'on n'a pas bien compris ou là qu'on a mal compris. هنايا مشينا للباراغراف الثاني يعني غادي هضرنا على لي زيتيديون اللي ما كيفضلوش هاد لا ميثود ديال يعني ولا هاد التعليم عن بعد l'enseignement à distance. Donc les étudiants qui détestent donc الأحسن ما نستعملش détester ولكن bon les étudiants qui sont contre l'étude à distance justifient leur point de vue par d'autres preuves. D'accord, je vois les preuves dialogue. En premier lieu, pour donner la première preuve, donc en premier lieu, la majorité des élèves plaignent car on ne peut pas rester toujours connecté aux réseaux sociaux car parfois il n'a pas d'argent pour charger chaque fois la connexion. D'accord. L'argument اللي عطيتيه طويل بحال هكا بزاف وكندخل وكنخرج في الهضره سي ميو انا نحاول نلقى نشوف شنو هي الفكره ديالك اللي بغيتي توصل هنايا. بغيتي توصل لي انايا الفكره انه ما يقدروش على الثمن ديال الكونيكسيون هذه هي الفكره داكوغ ما يقدروش يشريو مثلا ما يقدروش يديروا لا كونيكسيون توجور. دونك اون بروميير ليو la majorité des élèves plaignent car le prix d'accord le prix تمن ديريكتومون نقول لي شوز كيما يعني نعطي الارغيومون ولا نعطي الفكره ديالي تكون واضحه ما نبقاش ندخل ونخرج في الهضره باش نقلل عليا الاخطاء. دونك car le prix ولا le coût تمن ولا le coût le prix ou bien le coût de la connexion là le coût pour se connecter ou là pour rester connecté sur internet est trop cher et ils ne peuvent pas le supporter ou là, leurs parents ne peuvent pas les supporter ou là, le supporter avec le coût. D'accord. En deuxième lieu, le temps n'est pas organisé, ce qui conduira à rater plusieurs informations qui sont très importantes et donc cela forme un obstacle au sein d'apprentissage. D'accord. Donc اللي فهمت انا هنايا ان لو طون هنايا الالتزام D'accord, donc en deuxième lieu, le temps n'est pas organisé. Donc, les séances ne sont pas bien organisées. D'accord. Ce qui conduit, d'accord. Bon, le temps n'est pas organisé. ما فهمتش مزيان صراحه شنو كتقصد بها ولكن تقدر تقول لي مثلا les séances مثلا de cours ne sont pas bien organisées, d'accord. Ce qui mène à rater plusieurs cours ou plusieurs informations qui sont très importantes et donc cela forme un obstacle pour l'apprentissage de l'étudiant, d'accord, pour l'apprentissage de l'étudiant. En dernier lieu, l'étude à distance était rencontrée avec des moments de peur, ce qui met les élèves aux souffrances morales. Ils ont pris leur aptitude d'apprentissage. Donc, l'étude à distance. Donc, l'étude à distance ما عندناش هنا فيها مشكل. Donc, المشكل هو أن هاد la période ديال لا بانديمي داكور. هنايا نقدر نستعمل هاد لو مو ديال لا بانديمي على حيت علاش دارت هاد لو كونفينمون حيت كاينه اون بانديمي داكور. ما هضرتيش كاع على لا بانديمي لا غيزون علاش دار الكونفينمون هي لا بانديمي داكور. دونك نقدر نقول اون ديرني ليو les résultats
d'accord, les résultats psychologiques les résultats psychologiques de la pandémie sur l'étudiant, d'accord, donc avec la pandémie là l'étudiant, d'accord, le bouleverse le bouleverse ce qui empêche la concentration la concentration, d'accord, la concentration et par suite l'attitude à l'apprentissage, d'accord. Donc on peut adapter l'argument. Personnellement, d'une part, il y a une chance de suivre les cours attentivement malgré l'absence de connexion. Il existe la télévision dont les profs expliquent les cours restants. Mais d'une autre part, cette étude ne peut pas remplacer la classe ou le maître communique directement avec les étudiants, ce qui améliore la capacité de compréhension. D'accord? Très bien, d'accord. Personnellement, d'une part, il y a une chance, d'accord, de suivre les cours attentivement malgré l'absence, même en absence de la connexion Internet, d'accord, la connexion, la connexion H, le mot la connexion au réseau d'Internet, d'accord. Il existe la télévision aussi, où les profs expliquent les cours selon des séances bien organisées ou bien programmées, d'accord. Mais d'une autre part, cette étude ou ce mode d'étude ou cette méthode pour étudier ne peut pas remplacer la classe, bien sûr, où le maître communique directement, communique directement avec les étudiants, ce qui améliore la capacité de compréhension à travers l'interaction. يعني من خلال هذيك l'interaction اللي كتكون ما بين التلميذ والأستاذ، هذاك التفاعل، d'accord. Bref, on remarque que ce sujet reste toujours ouvert. Il divise les gens en deux catégories et chaque personne a ses propres arguments qui démontrent son opinion. Donc, jusqu'à ce sujet reste proposé dans notre société. Donc, jusqu'à ce que... ما فهمتش هذا السؤال هذا اللي عندك الاخر، داكور. تقدر بلا ما دير هذا السؤال، يعني كون غير حبستي في هذيك لابارتي هنايا، هذا السؤال ما كاين لاش دير هاد لا كيسيون هادي، دونك تحبست معايا في لوبينيون باين كلير نت. دونك شنو كتقصد هنايا؟ دونك تري بيان. هنايا في هاد لا برودكسيون لا لو كومونتير اللي نقدر نعطيه على هاد لا برودكسيون هادي، سي كو la production, la forme qui m'a elle est bien. Il a bien respecté la consigne. Il est dans la consigne ديالنا la consigne اللي طلبوا مني، d'accord. الحاجة اللي شي شوية سميتو هما les erreurs d'orthographe et de grammaire, d'accord. Donc pour résoudre la solution les problèmes de l'écriture في الجرامير ولا هذه، حاولوا بداو تقراو بزاف دي تكست. دونك خذوا لي تكست لي رومون اللي عندكم، حاولوا تقراوهم، خذ غير واحد لابارتي من واحد لو تكست، قراها 3 4 المرات، حاول تلاحظ كيفاش كيتكتبوا الجمل، الفعل، فاعل، مفعول به، دونك داكور. les pronoms de complément d'objet direct, les pronoms complément d'objet indirect. دونك نحاول نعرف هاد اللعيبات هادو باش نقدر نميتريزي شويه الكتابه ديالي، حيت كاينين شويه دي زيرور هنايا ديال لا غرامير وديال لورتوغراف، وهذوك لي زيرور بعض المرات سورتو ديال لا غرامير كيقدروا يقلبوا لك المعنى ديال لي فراز ديالك، فهمتي. انت في نوايتك راه قلتي شي حاجه ولكن هي في لو ريزولتا راه خرجت شي حاجه اخرى، داكور. اي دونك جيسبر انكم تكونوا استفدتوا من هاد لا كوريكسيون هادي بيان سور.
ما تنساوش تدخلوا لهذا لو سيت ويب اللي غادي تعافيش قدامكم دابا. فيه بلوزيور برودكسيون ايكريت، فيه ديال 2019 2020، فيه اوسي دي كور ديال الفرونسي، فيه دي كور ديال المات، تستافدوا منهم وتبارطاجيو بيان سور لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم. ما تنساوش تشاركوا كذلك في القناه. والحاجه اللي مهمه هما الاسئله ديالكم اللي توضعوا لي في لي كومونتير ديال لا فيديو. انا كنقرا لي كومونتير كاملين، دونك يكونوا اسئله ولا الحوايج اللي بغيتو اننا نديروهم يعني من هنا لقدام في لاشين. ونتمنى لكم التوفيق.